Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. So today kita akan move ataupun we'll start lah the first lesson, which is reflect the chapter 1. So our topic today is actually leading age management. So this is our learning objective for this chapter. So by end of this chapter, you should be able to explain apakah 5 management competency dan juga kita akan tengok kepada trend toward bosslessness in today worlds, define the 4 management function dan apakah jenis-jenis management activity which is associated with each of the management function. And then we will explain about the difference antara efficiency and also effectiveness, as well as they are important for organizational performance. So what is actually the major contributions of efficiency dan juga effectiveness. And at the end of this chapter, you will be able to describe technical, human and conceptual skills and also their relevance for manager. So what is actually the functions of manager, the behavior, the skill that we need to have if we are appointed as manager. Then you will be able to identify the personal challenge if you become a new manager and try to overcome them. So what is actually option that you have, and then define the management types and roles of manager to perform in organization. Basically, in each organization ataupun dalam sesebuah organisasi, kalau kita tengok yang paling penting bila kita bercerita tentang management of organization, is actually reflects kepada the importance duty of manager. Okay, so pada hari ini kita tengok how to be a very effective manager. So normally kalau kita tengok dulu-dulu selalunya is actually upon task oriented, but today do more with less, and normally managers today are actually able to engage people heart, mind and also energy. So you can see the changes become quite natural and also inspire visions and cultural values that the manager are allow people to create a collaborative and also productive workplace. Kalau dulu kita tengok more kepada, kita boleh katakan sebagai apa kita katakan, one way of communication. So the manager will instruct the employees to do, and then the employees will do the task or job that have been given. Tapi today kita tengok more on open-minded. Maksudnya it's actually employee is allowed to share their opinion, their what we can say ideas dan sebagainya. So that is very important because it lead to the management competency, especially today. So management is actually refers to attainments of organization goal in very effective and efficient manner, sama ada melalui planning, organizing, leading and also controlling. Apa yang ada dalam organisasi. So antara contoh organizational resources, employee adalah salah satunya. Selain daripada technologies, facilities that we provide by the company itself. So today effective manager selalunya menjadi enabler dan dia akan membantu orang untuk, ataupun kita boleh katakan membantu pekerja-pekerja dalam organisasi itu untuk melakukan yang terbaik. Dan selalunya best manager are actually future facing. That's why when we are appointed manager, dia akan jadi, kita boleh katakan sebagai simbol kepada sesebuah organisasi. That's why when we are looking about certain organisation, contohnya macam PNB, we also have Asia, we also have Malaysia Airline for example. So the manager ataupun CEO have been appointed, selalunya dia akan jadi, kita boleh katakan sebagai the role that represent the company itself. So manager employs and also able to empowering the leadership style. So that is the most important things to appoint a very good manager that able to control everything within the organization. However, the major challenge yang kita facing sekarang ni adalah disebabkan oleh rapid environmental shift. For example, the evolutions of technology, penggunaan media, social media, mobile apps dan sebagainya, move to the knowledge. Kalau dulu kita actually more kepada book ataupun textbook
as a major reference. But sekarang ni semua need to be very accessible dan kita kena upgrade kita punya skills of knowledge. Kemudian ada issues of the rise of artificial intelligence. Ini salah satu, nanti you boleh refer kepada video that I provide you so that you will able to understand what is actually artificial intelligence. And also because of the global market forces, means that we are not only focused on local market but we go beyond Malaysia. And also growing threats of cybercrime. This is always happen, like today we have cyberbully and etc. And also shifting expectation. So normally when company have built up itself so that they have few reason other than profit. For example, they try to expand their market, they try to promote their product overseas and etc. So if you see here, this is actually the transitions from the previous to the new competency. So if you can see here, this is the traditional approach. Okay, so this is the elements of management principle. For example, sebelum ni overseeing work, accomplishments of tasks, managing relationship, leading ataupun designing is actually more on one side. Okay, so from controller, supervising individual, daripada conflict and competition, and actually kalau in terms of leading more kepada autocratic, kalau designing is actually more on maintaining the stability, maksudnya dia akan stagnant kat situ je. Tapi kalau sekarang, kalau kita tengok overseeing work daripada controller kepada enabler. Kalau dulu kita adalah reflect kepada supervising individual, tapi sekarang ni kita create individu tu untuk jadi leader kepada tim tersebut. And then untuk managing relationship, dulu more kepada konflik, kepada competition, tapi sekarang ni we try to less the issues which is related to the relationship. Tak kisahlah sama ada melibatkan pekerja dengan pekerja, pekerja dengan manager dan sebagainya. So we are promoting the ideas of collaboration and then use of social media. And then leading from autocratic, dan sekarang ni we are more empowering. Okay, dan it's actually reflect kepada bossless. Then untuk in terms of designing, we are move forward to mobilizing for changes. Okay, so we are actually open for any kinds of changes within the environments of organization. So this is actually what the managers do. What is the major functions of manager? So yang pertama, normally kita akan tengok dia adalah individu yang akan set objektif lah. Okay, so dia akan establish apa sebenarnya we want to achieve. So kalau misalnya dia lead sesebuah kumpulan pekerja ataupun dia lead sesebuah department, dia lead sesebuah unit, so dia akan set objektif. Contoh kalau you are actually in sales department, so dia akan letakkan satu KPI that need to be achieved ataupun that need to be completed by the groups of under departments of sales untuk bulan-bulan tertentu. Okay, so that is the one example. Next adalah organizing. Organizing ni maksudnya dia akan divide work into the manageable activities. Dan dia akan pilih lah, contohnya macam A, she's very good in terms of public speaking. So dia akan buat A ni sebagai salah satu PR officer, contoh. And then kalau si B ni pula, she's quite good in designing. So in terms of template, brochure, apa kita boleh katakan sebagai any related kepada promotion material, so dia akan bagi kepada B because it's actually that people are actually able to complete the task within the periods of time, within the capabilities, within the skill that they have. And then third, motivate and communicate. So very a good manager is actually able to create a teamwork. So dia akan have very good in terms of communication, dan salah satu adalah elements of motivation. Salah satu sebab macam mana kita nak apa kita boleh katakan tarik perhatian pekerja kita untuk lebih bermotivasi dalam melakukan sesuatu kerja, dia adalah antara elemen yang boleh kita laksanakan. Contohnya increase of payment, increase of salary, contohnya promotion dan sebagainya. Okay, so kalau kita tengok, oh kamu ni bagus, you able to achieve KPI for 6 months, so I'm promoting you untuk position lain, ataupun kita akan bagi bonus contohnya. So that is the responsibility of manager. And then manager juga akan measure ataupun dia akan ukur target-target tertentu dan dia akan appraise of performance. Contohnya kalau ada dalam satu kumpulan tu sangat bagus, individu A, B, C
they are quite perform, so kita akan pujilah, bagus. So nanti akan menaikkan lagi semangat. Okay, last sekali adalah develop people. Maksudnya dia akan try untuk train you and then recognize the values of employees, dan dia akan menjadi ataupun groomingkan pekerja-pekerja tersebut untuk membantu pelaksanaan ataupun perjalanan motivasi. Itu adalah salah satu contoh apa kita katakan sebagai responsibilities of managers yang bagus. So dia ada 5 lah secara keseluruhannya. So then we move to the process of management. Jadi nanti dalam assignment inilah yang you kena tengok balik. Okay, so process of management, sebenarnya management function ni dia ada 4. So apa yang 4 ni adalah planning. Kemudian dah ada planning, dia akan reflect kepada organizing. Kemudian dia akan lead kepada leading and controlling. Okay, so ini yang kita katakan sebagai the major functions of management. So dia ada 4 lah sebenarnya. Okay, so yang dekat luar ni adalah benda-benda yang akan mempengaruhi management function. Contohnya daripada luar adalah resources. Okay, resources dalam sesebuah organisasi dia ada banyak contoh. Antaranya adalah human. Human ni macam pekerja lah. And then finance, raw material, teknologi dan juga information. So benda-benda ni akan mempengaruhi management function. Okay, so dia akan roll lah. This is the flow itself, and then after we fulfill all the elements of management function ni, dia akan lead kepada performance. Performance ni adalah kita boleh katakan sebagai dia punya output ataupun hasil apabila berlakunya pelaksanaan keempat-empat fungsi pengurusan ni. Okay, so performance normally akan relate kepada sama ada the achievement of goal, the availabilities of the product, the provide of the service yang bagus, efficiency in terms of the management itself, and also reflect the ideas of effectiveness. Okay, so this is the definitions of the term. Right, so we can see how organization is actually reflect the social entity that is goal directed, and also is actually very well structured. And then organizational effectiveness adalah salah satu tahap yang mana organization tersebut akan achieve a stated goal. Maksudnya dia sangat efektif lah. And then efficiency refers to the amounts of resources yang digunakan untuk achieve goal tersebut. Sama ada efisien tak dia melaksanakan ataupun dia mengutiliskan resources yang ada. Dan kalau satu lagi adalah high performance ni adalah reflect kepada the achievement of goals. Sama ada dia memenuhi ataupun melaksanakan goals organisasi tersebut dengan menggunakan resources yang ada, efisien dan juga efektif. Okay, so this is the examples of management skill. So basically ada 3 kategori of skill. Yang pertama adalah dari sudut technical, kemudian human dan satu lagi adalah conceptual. Dan you kena tahu setiap individu yang dikenali ataupun dilantik sebagai manager, dia punya process of skill tu berbeza-beza. Ada setengah-setengah tu dia punya human skill dia sangat tinggi, tapi in terms of technical work dia tidak begitu bagus. Ada setengah-setengah tu dia punya technical dia very good, tapi dia punya conceptual dan human sense dia sangat kurang. Okay, so the applications of management skill kadang-kadang akan berubah lah mengikut kepada hierarki dan keperluan tertentu. So dekat sini dia dah bahagikan, kalau misalnya dia adalah non-managers ataupun individual contributor, you tengok dia punya technical skill dia lebih besar lah. The human skill dia less sikit dan paling kurang sekali adalah conceptual skill. Kalau dia adalah middle manager, technical skill dia kurang, human skill dia sangat banyak sebab dia akan deal dengan ramai orang. So dia kena pandai-pandai ambil hati, pandai-pandai try to delegate kerja kan dan sebagainya, dan concerning more on people, attitudes and behavior, dan conceptual skill juga kena bagus lah. Okay, so ini adalah antara result yang dilaksanakan melalui polling, okay, undian. So kita tengok top 10 behavior for managers. So untuk menjadi managers yang baik, ini adalah antara kita boleh katakan behavior yang tertinggi lah yang dipilih. So pertama sekali kita tengok be a good coach. So menjadi coach yang bagus kepada sesebuah organisasi, kepada pekerja-pekerja di bawahnya. So it consists of very general view on understanding the behavior of the manager. Okay, unfortunately, within the success of the environments of the organization, and also within the high level skills of manager, that we need to know, kadang-kadang ada juga berlaku kita
kita boleh katakan sebagai fail. So management failure have been in the news. Selalu flaw and weakness are apparent during uncertain time, dan kadang-kala people have become less willing to overlook the mistake. Ini antara salah satu sebab lah kenapa kadang-kadang skill tu boleh gagal. Baiklah, bila kita tengok kepada kegagalan ataupun faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan sesebuah ataupun seseorang manager itu dalam sesebuah organisasi, dan kita akan juga faham it's actually how to become a new manager. Dan selalunya performer ni akan menjadi manager. Maksudnya orang yang kita nampak very well perform, dia ada capability tertentu, dan he ataupun she will be appointed as a manager, dan selalunya akan transform dia punya personal identity. Right? Sebelum ni kita adalah pelaksana, dan apabila kita dilantik sebagai manager, dan kita adalah coordinator. Dan selalunya new manager akan expect more freedom untuk make a changes. Dan bila kita tengok, bila ada lantikan baru ataupun lantikan ketua baru contohnya, adalah beberapa perubahan. Namun begitu, successful manager build team and also need to create a teamwork, dan tak semua transformation itu akan berjaya. So adalah risiko-risiko yang tersendiri. Okay, so ini yang kita kata tadi, daripada individual performer kepada manager. So this is the changes of the personal identity. Kalau tengok sebelum ni, kalau kita adalah secara individualnya, kita more kepada perform specific task, kemudian kita akan melaksanakan sesuatu melalui our own effort, individual actors, and also work independently. Tapi bila kita dah dilantik sebagai manager, automatically kita akan berubah. Okay, so in terms of kita boleh katakan more kepada specific, kita akan more kepada general, dan kita akan coordinate kerja-kerja tertentu. Kemudian perlaksanaan tugasan itu bukan secara sendiri, tetapi adalah melalui orang lain. Okay, dan kita adalah network builder, dan satu lagi adalah interdependent manner. Maksudnya perlaksanaan kerja itu adalah antara kita boleh kata kerjasama lah antara pekerja-pekerja bawahan yang berada di bawah selian kita, dan bukan secara individu. Baiklah, seterusnya. Management type ni dia ada dua bentuk. Management ni maksudnya pengurusan, dia sama ada vertical ataupun horizontal. Dia ada secara melintang ataupun apa kita boleh katakan menegak. Kalau misalnya secara vertical, first levels of ataupun supervisory manager tu responsible for productions of goods and services. Middle manager akan responsible untuk business unit and also department-department tertentu. Top manager akan kita boleh katakan responsible untuk keseluruhan organisasi sebab dia berbentuk vertical. Kalau horizontal pula, nampak dia punya pecahan lines of manager tu lebih banyak. Okay, sebab dia punya hierarki tu lebih apa kita boleh kata lebih rigid lah. Okay, yang pertama adalah general manager, so dia akan bertanggungjawab untuk several department. Kemudian kita ada functional manager pula to perform single task. Kemudian ada project manager pula bawah dia responsible for temporary work project. Ada pula line manager bawah dia responsible for department that perform core functions of organisation, dan bawah dia pula ada staff manager pula responsible untuk each department, dan dia akan link kepada support function. Okay, so this is actually manager activity. So ada few lah manager activities, for example like adventures in multitasking, kemudian dia punya kehidupan tu more kepada lebih pantas dan lebih cepat. Dan normally contoh ni macam ada ad hoc meeting lah, lepas tu ada certain incident that need apa kita boleh katakan sebab urgent decision making dan sebagainya. Dan manager need to be very good in terms of time management. Okay, so this is one of kita punya major challenge lah sebenarnya to become as a manager. So this is among the manager roles. So dia punya roles adalah reflect kepada sets of expectation yang terletak kepada dia punya behavior lah. So they have 3 categories of management roles, sama ada informational, interpersonal, ataupun satu lagi adalah decisional ataupun membuat keputusan. So management role ni macam saya bagi tahu tadi, dia ada reflect kepada management function, ada 4 iaitu planning, organizing, leading dan juga controlling. So ini adalah summary lah yang saya bagi tadi, ada 3 kan. So bawah dalam ni ada contoh-contoh
yang you all boleh refer. Tengok kalau dalam informational ni apa dia? Apa elemen-elemen dia? Okay, kalau interpersonal, apa antara-antara elemen dia? In terms of decisionals, apa antara-antara role yang dilaksanakan di bawah decisional. Okay, so that I think that's all. So I hope that you will be able to understand about the 4 management function, and then boleh reflect kepada what is actually the major roles of manager, dan describe all the technical human conceptual skills and how is actually they are relevant to manager. Okay, so that's all. Assalamualaikum.